কি আছো বড় ভাই মা বাবা तू किए बे सोला एठी आसी मामा बापा बापा तू किए देखो भाई हां मु तो तुमको आगरु केबे देखि न आगरु केबे देखि न आजी देखु छ हां ए भाई हां मु अनेक दिन पर फेरिछि त अनेक दिन पर फेरिछि कोन आंध्रा जाइथिलु ना गुआ जाइथिलु ना हैदराबाद जाइथिलु हां अनेक दिन पर के बा अबे आवाज बंद कर नो डिस्टर्ब गेट आउट मते हां मते कुछ बे मते कुछ बे डोंट टच मी आई हेट यू गेट आउट नॉनसेंस तू कहा कुछ तते जाना तू किए बे तू किए की बे तू साला रमेश माझी रखे बे अबे जते बेले म परिचय सुनिबु ना तो पाद तल माटी खसी तो परिचय सुनिले मो पाद तलर माटी खसी जीवा आकाश छिंडी हां छिंडी पड़ीबा तू के ताले सुनिबु हां तू के ताले सुनिबु हां को तेमे सुनबे हां मो होचे माणिकगढ़र हां राजा देवदत्तक कनिष्ठ पुत्र हां नाम म भय कौन कहलु तू भैया हां मो भैया हे भगवान कौन है से भैया तू कहीं जाई दिलु रे तो दे हमें कदी कदी निराशाई गलुड़ी ए जगली भाई मु एमिति परिस्थिति रे पड़ी जाइथिली को परिस्थिति रे तो ते आंध्रा भाटी रे के बिकी देई दिला की रे काई भाई राई से परिस्थिति कथा कही हबनी जानी से जुगवाली भाई जेते बेले मो पिता माता कथा मने पड़ी गला ना मते भारी कष्ट हैला हमकु भी जेते बेले तुमर कथा मने पड़ी गले हमकु भी भारी कष्ट हुए रे जुगवाली भाई तुम्हें जथा शीघ्र जाई कहि दिया कहि देवी कि सानो बाबू आसी चलती बोले सानो बाबू चलती बोली कहि देवी रे कहि देवी सोला से दिन थाली ने जते मार दीचे से थाली मार पासरी नहीं पार मारता मो रोटा दुकानी छाड़बार सोला थाली रे ते पिटला दे हॉस्पिटल गलिया तीटा सुजा भूसी हेली पुनी मो रोटा दुकानी छाड़बार सोला थाली थाली पिटी पकाला दे सोला जीवन ने मार दवानी रोके घरे घरे पिला छुआ दे केता करसी पिला नहीं छाड़े जीवन ने मार दवा तार थाली मार तो पासरी नहीं पार मारता मुई ए भाई भाई ए भाई 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 अरे जाके भाई जाके भाई और हेच भाई काई के भाई भाई हो छु भाई हां तो मोर राज्य बाड़ी तो मैं पहलो अच्छा मुई चलली अबे ए जाके कौन कहलो भाई मोर राज्य बाड़ी मु पाइली तुम होते झाड़ी चाली जीव हां भाई अरे जाके अरे मने पक्का सही होती तरह कथाटा प्रभु मने आते भाई दिने आमे दी भाई गोटाई संग घरे रही
ଗୋଟାଏ ଖଟରେ ଶୋଇଛୁ ଗୋଟେ ଖଟେ ବି ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଇଛୁ 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 ଆଉ ଆଜି ଆଜି ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଲେଇଛୁ ଭାଇ ହଁ জীবন ଥିଲେ জীবকা আচ্ছা মরি গলে ঢিপকা মানে জীবন ଥିଲେ মোর পিলা ছুয়াকে পোষবি আরে সারা হারাম জাদা তো পিলা ছুয়াই রাজপ্রসাদরে ভোক উপাসরে রହୁଛନ୍ତି ভোক উপাসরে রହୁଛନ୍ତି করবা তাহলে ভাই হ্যাঁ মুই এদিন ঢেম রাজনীতি নি করে না কোন পাই রে রাজনীতি নি করে না এ কাহিকি সন্ন্যাস নি জীবি কিন্তু কাহিকি দেখি মুই সন্ন্যাস নি জীবি মুই আরে কোন পাই ভাই যা ইচ্ছে সপা সপা কর ভাই হ্যাঁ তোমকে জুয়ার তোমার ধন সম্পত্তি কে জুয়ার চাখে তোমার রাজ্য বাড়ি কে জুয়ার দেখ তোমার রাজ সিংহাসন কে জুয়ার আর তোমার খরচার মুচুয়া কে ফুনি জুয়ার চুপ কল কই বাচ্চা চুপ বাকল উপরে কথাবার্তা করছো ভাই কোন হইছে সিধা কর ভাই মোর মেজি পিলা আছে বুয়া মুই আর রাজনীতি নি করে আরে মো মুন্ডটাও গরম কর না যাহা হয়েছে সিদ্ধা সিদ্ধা কর ভাই কোন হইছে সে আসি কে আসছে ভাই কে কে আসছে সে সোলা থালি ভাই এত সকালু ধরে খালি ধরিকি ভিক্ষারিটা আসিথিব 5-10 টঙ্কা দেই বিদা করছল থালি ধরি করে ভিক মাগি আসে তাহলে থালি নে মার খেলো সরনি লাগা আরে সে কথাটাও মনে পকানা রে থালি থালি সে কথাটা মনে পড়ি গলে ମୋ ଛାତିରୁ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ନିଆଁ ମାନେ ସେ ଝଡ଼ା ପାଗଳଟା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିছে ଆରେ ଯାକେ ସେଇ ପାଗଳଟା ସେଦିନ ମୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା ତାରି ପାଇଁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନି ପୁଣି ସେ କୋଉ ସାହସରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସେଇଠି ଭାଇ ଆଜି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି ମାରି ଦିଅ ଆରେ ତାରି ଯୋଗୁଁ ତାରି ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ହରିଣୀଟା ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଆରେ ଯାହାକୁ ଏଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେଦିନ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ପୁରା ଖୁସି ମାରିଦେବେ ଭାଇ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆବେ ସରା ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ ଭିତରକୁ ତତେ ବୃଦ୍ଧୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିছে ଏଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରିରେ ତ ବ୍ୟଙ୍ଗଟାକୁ କେମିତି କାଟୁଛି ଜୟ ମା ଭବାନୀ ফিরি এলো ভুসি তো দীপ্ত সরা তু পাগল না সে পাগল ভাই মুই নি সে পাগল তাহলে তুমি পাগল দেখে তো আখিକୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଏଇ ତରବାରିରେ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କିଏ ଜାଣିଛ ଜାଣିନେବେ ଜାଣିନେ আমার কালো জমো আমি তার কালো জমো সে কথা কহুন বুঝিনি পারবার কথা কে তাহলে কি আছে রাজা দেবদত্তর সান পুଅ ভয় কোন হলো দেবদত্তর সান পুଅ ভয়টা ফেরি আসছে হসা লাগুছে অনেক দিনর স্বপ্ন আজ মোর পূর্ণ হবাকু যাଉଛି স্বপ্ন পূর্ণ হবা না নিশ্চয় পূরণ করিবি পূরণ হবা আরে জগে ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେଇ ସମୟଟା ଆଜି ମୋରି ପାଦ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଛି ତମେ ଦିନ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲ ଆଉ ଜଗି ହେଲେ ଭାଇ କଣ 5:30 ବାଜବାକେ ଯାଉଛେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ 6 ବଜା ବଜିକେ ତମେ ମରବ ଆରେ ହେ ହାରାମଜାଦା ମୋରି ଖାଇ ତାର ଗୁଣ ଗାଉଛୁ କିଏ ମରିବ ବେସରା ତମେ ବୁଝିନି ବାରବାର ସେ ମରବା ସିଏ ମରିବ ଆମେ ଓଭର ଫଲ ଖାଇଛୁ ଆମେ ନି ମରବା ସେ କଥା କରୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି ଭାଇ ବୋଧେ ହୁଏ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ସତରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗ ତା କଥା ବୁଝୁଛି ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ଆବେ ଚାକି ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତରେ ତୁ ଦେବଦତ୍ତର କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ନାଉ କେବେ କେବେ ତୁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
नाम मो अभय ओ मो माता पिता मो ज्येष्ठ भ्राता से माने जाइचंती कहीं अच्छा आउ तुमे किए अरे मत तू जानी पारिबुनी तो माता पिता को मो बंधन करी कारागार मध्यरे रखीची ए बाबू मुई से बांधी को रखी छे मुई निसे अबे देबू सारा वो ऊपर को हाथ उठाइबा भाई प्रयास करछु भाई अरे धैर्य धर आहुरी गोटाई कथा बाकी अछि जहा को तो रामचंद्र बोली पूजा करी आसुथिलु ज्येष्ठ भ्राता तो ज्येष्ठ भ्राता अक्षय को मो जीवन मारी देछि आ जंगल मध्यरे फोपाड़ी दे सारी मरी जाइछि से रे पापी माने ए बाबू बहु वचन नि लगा पापी माने नि बोले पापी बोल मुई नि मारनार खाली संग दीचे मुई मारा मुनि से मारी छे आखे शेषरे तुमे मो रामचंद्र पर भाई को मारी देला आ मारी जाइछि आ मो पितृतुल्य माता पिता को बंदी गृह रखी अछि आ बंदी गृह रे रखिछि काई के पापी काई के सुनिबो सही अतीतर घटनाटा अरे जो समय तमे दी भाई छोट छोट थिला सही समय मु दिने थिली तुमरी राज्यर प्रधान सेनापति अरे तो पिता राजा देवदत्तटा कौन कला जानी छो मोर सामान्य भूल पाई मो सेनापति पदटा को बहिष्कार करदेला सेतिकरे ता मनटा भरिलानी एई हाथ भांगी देइथिला एई गोड़ भांगी देइथिला सेई दिन ठारो मो शपथ नेइथिली तम दी भाई को जीवन रो मारी तुम माता पिता को तांडर भिकारी सजेइबा अरे तो ज्येष्ठ भ्राता को मारी सारी तो पिता माता को दांडर भिकारी सजाई देछि वंची केवल तू एका आज तोते मारे मो सपनटा पूर्ण करिबी अबे राजद्रोही तुम सुनार संसार को बर्बाद कर दे निज शपथ संपूर्ण करने चेष्टा करुछु निश्चय पूर्ण करिबी अबे केबे भी संपूर्ण हेबा को देबिनी अच्छा कॉल करिबो मारी देबी बे कोते अबे हरामजादा एमिति बड़ बड़ कथा दिने तो ज्येष्ठ भ्राता कहूथिला सलाटा मरी गला आज तू कहूछु निश्चय मरियो बरे बसला दो तते डरी चली जी राजपुत्र भाई अरे वीरेंद्र कबे वीरर धर्म पालन करिबी अवश्य जति शक्ति अछि उटा अस्त्र हे जाउ शक्ति अच्छा तो पुणे युद्ध करिबो बनाग्नि सहित प्रस्तुत अछि मो कौन कौदर में वीरो नुहे केवे क्षत्रिय संतान तो देहरे पुणी वीर रक्त प्रभावित होउछि कुआरे गला तो वीर पड़बे कुआरे गला आज तो ज्येष्ठ भ्राता पाख को तते पठाई दउछि देवा भवानी जय भवानी नहीं नहीं भाई अरे जाके काहे के अटकाई देबे तमे माछी मारी कर के हाथ बंदाबो माने मौका छाड़ी दे मु मार दी तू मार देबू अरे सोना याको देखे भयभीत ही राज्य छाड़ी छाड़ी जीवा कहू एने मारिबा साहस कर फुटा ने बांधी छे ओ फुटा
ने बांधी डर नहीं है ना मुझे अच्छा से गोटे कथा भाई कौन कररा पूजला पर पूजबी की पोड़ कोटला पर कोटबी अरे जहाँ इच्छा होची सेया कर किंतु जीवन रो से सेवा दरकार नहीं भाई पोड़ कोटला पर कोटबी आउ ठीक अछि मारले सड़ा को ताखे केला एमिति मारी बाली भाई केता कर से मार मुता का नून मरीच दी कर मार चुप बंदीशाला रे दीर्घ दिन जरी जो बुढ़ा बुढ़ी दीटा पड़ी रही छंती तांको जथा शीघ्र नहीं आस ओ से बुढ़ा बुढ़ी हां से बुढ़ा बुढ़ी आके आगे मार देले हां और मरण दे कर बुढ़ा बुढ़ी दीटा हां उठाई धीर रे तीनटा शिकार हबो शीघ्र नहीं आस सही बेकारी भिकारुणी ओ भाई मुने आसी हे बनाग्नि अरेला तते मु हाथ जोड़ी अनुरोध करूची आएगे मते तू इने मारी दे जमान हो किछि क्षण अपेक्षा कर निश्चय मरिबू अबे गुनहगार बेसी बात कर को पिता माता ता पुत्र रहते तो पिता माता देखिबे भाई अबे ए जदी जदी शक्ति छ हाथ खरी के देखबे आके हाथ फेटा देखबे सारा कर करी ए फेटा दा हाथटा अरे तो माता पिता से उपस्थित है सारे मन भरी की तक सहित कथबार्ता है अरे दाना ए बाबा ए पापी माने हम सुंदर संसार रे इते बड़ा झड़ा नहीं रे दाना जा मो भाग्य रे थिला ता तबे निश्चय भगिबा दाना एले दाना तो बड़े भाई की तू कुआड़े छाड़ी के बाबा को एका हसी तू सुना ए मां और दाना मो ज्येष्ठ भ्राता हुआ शिव नहीं बास के दाना तो बाबू को कुआड़े छाड़ी के हसी तू सुना ए पापी माने मो ज्येष्ठ भ्राता को मारी दे छंती बा मारी दे छंती से दिन रो कथा मा जेते बेले मो भाई बड़ भाई को सोसैला मु पानी पाई चली गली से समय रे पापी माने मो ज्येष्ठ भ्राता को मारी दे छंती मा मारी दे छंती मो पिता को इच्छा थिला एई माणिक्य गड़ रे मो ज्येष्ठ भ्राता राजा हबो बोली अरे दादा तुम मानो को गोटिए स्वप्न भी हमें संपूर्ण हेबा को देलुनी मा सेमिति काई के मन उडा करी सुना ए मा आ दादा आज मु निरुपाय मा काई के दादा मते क्षमा करी दबो काई कि मु हसुची मा आजी मु हसुची बोली ना सुना हां मा काई कि ना मा ए पापी माने आज निष्पत्ति नै चंती आज तुम पाद तले म मुंड कटि जीव मामा मुंड निश्चय कटिबो नहीं रे सुना अरे जके शीघ्र दंडवत करा छड़ाटको नहीं बाबू कौन मारी तो तुम्हें अब स्वामी तेरे को तुम्हें मध्य मरिबो बाबू को छाड़ दिया कर कर ए बा दादा ए पापी मानन को हाथ जोड़ी किछि लाभ नाही मा कि दादा तो पवित्र हाथ रे कलंक लागि जीवो पवित्र कलंक लागि जाऊ आउ सही पवित्र हाथटा को आज निश्चय काटिकी फोपाड़ी देवी शीघ्र दंडवत करो माँ भवानी मंदिर पीठरे हे माँ भवानी आज नर बलिटा ग्रहण कर आओ मो मनटा को शांति करी दे जय माँ भवानी अरे क्या रे भूत और कहलो भूत पैसा भूत एठी भूत भूत कई आसी बारी भूत अरे भूत
ভূত চাকি ভূত চাকি রে ভূত ଏ ଶଳାଟା ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ভূত ভূত ଭୂତ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ভূত ଆରେ ভূত ଏ ଶଳା ସତକୁ ସତ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ভূত ଆରେ ভূত अबे क्या भूत बे ତୁ मो भूत ତୁ ଅକ୍ଷର ଭୂତ ନୁହଁ भूत देखा जाଉଛି ତତେ ପରା କହିଲି ଏ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଭୂତ ଭୂତ କେହି ଆସିବେ ହଁ। ଶଳା ମୋ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଖାଲିଠାରେ ଭୂତ ଭୂତ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଆସିଛି ଦେଖ ଯାହା ତୁମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଅକ୍ଷୟଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି হ্যাঁ? এ অক্ষর ହଁ তোতে মারিকি জঙ্গলরে ফোপাড়ি দেইছিলু ସେଇ এ শালা বঞ্চিলু কেমিতি বে କେମିତି ବଞ୍ଚିଲ ଭାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି ହଁ अबे ହଁ, ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରି କିଏ ଆଚ୍ଛା ମାରେ ହରି ତ ରକ୍ଷେ କିଏ ମାନେ ସେଦିନ ସେଦିନ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା এ শালা বই তো বুড়া ଶଳା ହାରାମଜାଦା ବୈଦ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି ଶେଷରେ ମୋ ଶତ୍ରୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ আই ହଁ বুড়া কুতি ভালো করে চিনি ଆମ ଛାଡ଼ିବାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ହାରାମଜାଦା ବୈଦ ବୁଢ଼ାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା বুড়া কু জমা ছাড়িবানি পত্তা ফাড়ি না পড়ি ନିଶ୍ଚୟ ଫାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଭାଇ বন্যানি তুই আর আসিছু ଆରେ ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ହଁ ମୁଁ ହେଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ କଣ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା କଣ ସତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ତା ମାନେ ତୁ କହିଲୁ ଯେ ତୁ ମୋ ବାକୁ ମାରିଦବୁ ମାରିଦେବି କାହିଁକି ଭାଇ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେଇ ବୈଦ ବୁଢ଼ାଟା ମୋ ଶତ୍ରୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାରିଦେବି ଶଳା ଭାଇ ଏଇ, ମନେ ପକା କୋଉ କଥା ମନେ ପକା ସେଇ ଦିନର କଥା ଆରେ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ତତେ ରାଜ୍ୟରେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ସେଇଦିନ ଯଦି ମୋ ବାତ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ ହେଲେ ତମମାନେ କ'ଣ କଲ କ'ଣ କରିଛୁ ଯୋଉଠାରେ ଖାଇଲ ସେଇଠାରେ ଧୂଳି ପକା ନାଇଁ ତମମାନେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଅଞ୍ଜଳି ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁରା ଅଞ୍ଜଳି ଆରେ ତତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭଳି କେତେ ସମ୍ମାନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ବେଇମାନ କହିଦେଲୁ ଠିକ କହିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଇମାନ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁରା ଆରେ କୁକୁର ଯଦି ଦିନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନିଜ ମାଲିକକୁ ବି ଦଣ୍ଡାଘାତ କରିପାରେ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ମାଲିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି ହେ କୁଲଙ୍ଗର ଏ, କ'ଣ କହିଲୁ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଆଣିଦେବେ ଭାଇ ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅଛି ଭାଇ ହେ, ଏ, ତୋ ଦେହରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର ହେ ଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ବାବା ଅକ୍ଷୟ ପିତା ଏ ବାପିଟା ସେଦିନ ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁରମାର କରିଥିଲା ହଁ ପିତା ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି ବାବା ଯା ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ତୋ ଉପରେ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହବ
ଆରେ ଭଉଣୀ ହଁ ତମେ ଏଠି ହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ବୋଉ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସତରେ ହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବି ଏ ଘରର